Ay guys, nainis lang sa TikTok na to dahil sabi nila, bakit daw ganyan, ganto, ganyan. Kung ano pero sabi-sabihin. So ako nagalit, nag-comment. Nag-comment ako. E di, puntahin nyo na lang yung yung TikTok ko. May puntahin nyo na lang. Search nyo lang, Kisha, kita nyo na Diba? Yan. Makikita nyo dito. And then, punta kayo dyan. And then, ayun pindutin nyo yan. Basta ayan, kumano kayo dyan. Punta kayo dito. Ayan, search nyo yan. Yan yung name ko, yan. So, yan na lang yan. Okay? Bye-bye. Mwah.